Bonjour تامن، معكم مدام مها. Je suis à la page 70 صفحة 70، وإذا خلصنا 71 بنكون خلصنا الوحدة الثالثة كلها، وإن شاء الله يا رب يلحق معنا. خلينا نبدأ ونشوف. أنا هلا وصلت على التعبير الكتابي، بس قبله في عندي هون choisis 13 exercices. 13 choisis les réponses qui correspondent aux questions du journaliste. اختار الإجابات المناسبة لأسئلة الصحفي. الصحفي عم يسأل الديريكتور، هون عندي ديريكتور مدير، عندي هون des questions طبعا من 1 لل 5، وعندي هون des réponses du directeur، وهذا الجورناليست وهذا الديريكتور. بدي أشوف كل سؤال الجواب المناسب له أكتبون هون. خلينا نفهم معناهم بالأول. Comment peut-on se renseigner؟ كيف يمكن أن نأخذ معلومات؟ Qui participe à cet événement؟ من يشارك في هذه المناسبة؟ Quand et où cette semaine aura-t-elle lieu؟ متى وأين هذا الأسبوع سيكون هذا الأسبوع؟ إيمت وفين؟ Quelles sont les activités de cet événement؟ ما هي نشاطات هذا الحدث؟ Alors, vous avez choisi le nom de votre semaine culturelle. إذن هل اخترتم اسم أسبوعكم الثقافي؟ أنا قريتهم من 5 ل1، بس هلا وقت نحل من 1. الإجابة كانت c'est le 4 février à 8h dans notre école. هو في 4 من شباط الساعة 8 في مدرستنا. par téléphone ou via notre site internet. عبر الهاتف أو بالهاتف، بواسطة الهاتف أو عبر موقعنا على الإنترنت. Bien sûr monsieur، بالتأكيد يا سيد. Cette année، هذا العام، les élèves ont choisi، اختاروا التلاميذ notre vie culturelle comme nom. اختاروا اسم هو حياتنا الثقافية notre vie culturelle. Cette semaine est très riche. هذا الأسبوع غني جدا. On propose aux élèves de faire du théâtre, de la musique, de participer aux ateliers, etc. هذا الأسبوع غني جدا. عرضنا على الطلاب أنهم يشاركوا في المسرح والموسيقى، وأيضا في ورش العمل. des élèves تلاميذ، des professeurs أساتذة، et des parents والأهل. خلينا نشوف كيف نقدر ندل على الإجابات. نبدأ بالسؤال الأول، نبدأ بالأن. Alors, vous avez choisi le nom de votre semaine culturelle. Le journaliste demande au directeur. الصحفي عم يسأل المدير، عم بيقول له إذن هل اخترتم اسم الأسبوع الثقافي؟ هل لقيتوا اسم للأسبوع الثقافي؟ فين في اسم للأسبوع الثقافي؟ طلعوا نو. خليني أعلم عليه حتى نعرف كيف أنا عم بندل على نو. وين في عندي كلمة نو؟ شفناها؟ نو. هل اخترتم اسم للأسبوع الثقافي؟ Bien sûr، طبعا يا سيد monsieur. Cette année، هذا العام، les élèves ont choisi، التلاميذ اختاروا عنوان كاسم، اختاروا اسم حياتنا الثقافية. إذن la réponse c'est هي سي. أنا هون لازم أكتب سي. هي سي. طيب سؤال الثاني. Quelles sont les activités de cet événement؟ ما هي نشاطات هذه المناسبة؟ activité. ما هي نشاطات؟ أنا لازم ألاقي تعداد
نشاطات. فين في عندي تعداد نشاطات؟ هون ما في، هون تليفون، هون تاريخ، هون أخدناها. تعداد نشاطات، التلاميذ من نشاط والأساتذة من نشاط، ما في عندي غير هون مسرح، موسيقى، ورش. إذن ب دي cette semaine هذا الأسبوع غني جدا يعني بالنشاطات. on propose aux élèves اقترحنا على التلاميذ أنهم يشتغلوا يمارسوا هوايات المسرح. théâtre هي activité، الموسيقى activité، participer aux ateliers والمشاركة في الورش كمان activité. donc 2 la réponse de 2 est D. 3. La question 3. Quand et où cette semaine aura-t-il lieu؟ أين ومتى سيكون هذا الأسبوع؟ يعني quand تاريخ بدي رقم، أين بدي lieu، هون lieu هون date. شفناها فورا. C'est le 4 février à 8 heures. هذا quand، هدول كلهم، هذا كله quand. le lieu المكان dans notre école في مدرستنا. على مهلي شوي شوي عم بعرف ألاقي à chaque question sa réponse، كل سؤال عم بلاقي له جوابه. إذا متى وأين هذا الأسبوع الثقافي؟ في 4 شباط الساعة 8 في مدرستنا. 3 سي A. صار هين كتير علي. 4. Qui participe à cet événement؟ من، كي يعني من يشارك في هذه المناسبة؟ في عندي تعدادات كمان. مين اللي بيشارك؟ أكيد مو التليفون والإنترنت هن اللي عم يشاركوا، لا، ce sont des personnes، هن الأشخاص، des élèves تلاميذ، des professeurs أساتذة، et des parents والأهل. إذا التلاميذ والأساتذة والأهل هن المشاركين. ce sont les participants، هن المشاركين. la question 4 c'est eux. أكيد ضلت الأخيرة أصعب شيء. 5 comment peut-on se renseigner؟ كيف ناخد معلومات؟ par téléphone ou via notre site internet، من الهاتف أو عبر موقعنا الإلكتروني. donc 5 سي بي. مو صعب، هيك بيجينا بالفحص للبكالوريا. فخلينا دايما ننتبه ونلاقي، نحن بنحاول نفهم، واللي بيصعب علينا بنحاول نلاقي روابط بين la question et la réponse. On passe à la page 72. وصلنا على الصفحة 71. 14. Relis le dialogue. رجع اقرا الحوار. puis remplis la grille. ثم املأ هذه اللوحة، هذه الشبكة. طبعا عرفناهن، صار سهل كتير علينا انه نحله. l'événement، شو هي كانت المناسبة؟ هي semaine culturelle، activité culturelle، نشاط ثقافي. quand et متى كان؟ تتذكروا le 4 février à 8 heures، 4 شباط الساعة 8. وين؟ dans l'école، à l'école في المدرسة. participants، مين المشاركين؟ الإنترنت، تليفون؟ non، les professeurs الأساتذة، les élèves التلاميذ، et les parents والأهل. moyen de renseignement، ما هي وسائل الاستعلام؟ كيف ناخد كيف نتصل فيهم؟ طبعا par téléphone، بالتليفون، et le site de l'école، والموقع سيت انترنت، وموقع الانترنت. les activités، quelles sont les activités؟ شو كانت النشاطات؟ théâtre، musique، atelier، ورش ومسرح وموسيقى. من دون ما نقرأ مرة تانية، عرفنا
Voilà. L'événement, une semaine culturelle أسبوع ثقافي وإذا حطيت activité culturelle معلش كان le 4 février à 8h 4 شباط الساعة 8 و à l'école في المدرسة participants منهم المشاركون les élèves les professeurs et les parents تلاميذ والأساتذة والأهل moyen de renseignement وسائل الاستعلام par téléphone et le site de l'école بالتليفون وبموقع المدرسة les activités نشاطات théâtre musique atelier etc مسرح موسيقى وورش هالعناصر ce sont les éléments de l'expression écrite هدول عناصر التعبير الكتابي دايما لما بيقولوا لي احكي عن مناسبة لازم أقول اسم المناسبة نوعها يعني جار شو هي نوعها وإيمت ووين ومين اللي عم يشارك فيها كيف نستعلم وشو هي النشاطات. Le dernier exercice, écris une lettre à ton ami pour lui parler de cet événement et de ta participation. اكتب رسالة يعني date, ville, jour, mois, année, وهون شهر مع الاسم وبالأخير signature أو le nom اسم l'expéditeur المرسل. اكتب رسالة لصديقك يعني informe رسالة غير رسمية pour lui parler تحدثه فيها de cet événement عن هذه المناسبة هالحدث اللي حكينا عنه et de ta participation وعن مشاركتك بدك تحكي كمان عن مشاركتك أنا لازم بهالموضوع أحافظ على هدول إني je respecte la consigne أحترم نص السؤال يعني كل العناصر تكون موجودة J'écris les détails de l'événement أكتب تفاصيل المناسبة quand إيمت أين participants من المشاركين etc يعني الأكتيفيتي J'utilise le vocabulaire واستخدم المفردات المناسبة لحتى أحكي عن الأكتيفيتي كولتوريل النشاطات الثقافية Je fais attention à l'orthographe انتبه للأخطاء ما أعمل أخطاء الإملائية Je produis une copie propre أعمل نسخة صحيحة Je produis une copie organisée وأنظمها صح خلينا نشوف موضوع أنا اللي كتبته وأنتم تعملوا مثلي حافظت على forme de la lettre Damas le 28 février 2021 Cher Fadi, comment vas-tu? Je vais te parler de l'événement Notre vie culturelle dans notre école. C'était le 4 février. On a proposé aux élèves plusieurs activités, théâtre, musique, atelier. Moi, j'ai chanté en français et j'ai joué du piano devant les professeurs, les élèves et les parents. C'était formidable. Dommage, tu n'étais pas là. Peut-être la prochaine fois. À bientôt, Amine. إذا حطيت التاريخ دمشق 28 شباط 2021 عزيزي فادي كيف حالك؟ سأحدثك عن مناسبة طبعا هذا حطيت النون نفسه لأنه نحكي عن نفس المناسبة حياتنا الثقافية في مدرستنا حددت المكان C'était le 4 février كان ذلك في 4 من شباط حطيت التاريخ المناسبة On a proposé aux élèves عرض على التلاميذ plusieurs activités هون النشاطات théâtre, musique, atelier مسرح موسيقى ورش عمل هلا أنا مع participation أنا j'ai chanté en français غنيت بالفرنسي et j'ai joué du piano وعزفت على البيانو devant les professeurs أمام الأساتذة les élèves et les parents والتلاميذ والأهل حطيت البارتيسيبون بشكل غير مباشر أنا عزفت على البيانو قدام الأساتذة والتلاميذ والأهل يعني الكل كان موجود c'était formidable كان ذلك رائعا dommage مع الأسف tu n'étais pas là أنت ما كنت هون peut-être ربما la prochaine fois في المرة القادمة
أبيانتو، إلى اللقاء القريب. أمين اسمي. هلا إذا كان طويل ومنقصنا آخر جملة معلش، مع الأسف أنت ما كنت هون وربما في المرة القادمة إذا حذفناها مشان تسهل، نحن ما رح نحفظه، نحن نحاول نكتب لحالنا، بس أنا هون هن العناصر الهامة، أهم شيء اللي حطيت تحته خط. Cher Fadi, comment vas-tu? Je vais te parler de l'événement notre vie culturelle dans notre école. C'était le 4 février. On a proposé aux élèves plusieurs activités, théâtre, musique, atelier. Moi, j'ai chanté en français et j'ai joué du piano devant les professeurs, les élèves et les parents. C'était formidable. Dommage, tu n'étais pas là. Peut-être la prochaine fois. À bientôt, Amine. On a fini l'unité 3. خلصنا الوحدة الثالثة ووصلنا على الوحدة الرابعة، وكانت معكم مدام مها. بدي لكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.